ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ତ ଏହି 2025ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋହର ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2025ର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:7 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରାଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏଠିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ଏ 2025ରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଆମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛି ଶୈତାନ। ତ RSSକୁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ନେଇକି ଆଉ ये जो बजरंग दल मान नहीं विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करने पाई जाऊँगी। तो आपण मैंने जानी अछंती अनेक लोक परास्त होकर आसुचंती आपण मैंने विजय जीवन काटिबा पाई प्रभुंक ठारे वाक्य पढ़ा आउ प्रार्थना करवा, ये दुईटा जीवन आपण मैंने नेबाकू पड़िबो। आउ ये दुईटा जीवन ये दुईटा विषय आपण निजे आपणाइकरी नेबे, ताहेले 2025रे आपण माने विजयिता जीवन प्राप्त करिवे। 2024रे जहाँ आपण माने हराइचंती ए 2025रे आपण माने हराइतिबा विषय सब आपण माने विजयिता प्राप्त हेबे। आ जीवन वृक्षर अधिकारी पारादेशरे जीवा पाई आउ आमे खुशी मनरे आमे जाई परिबा नाही। तो आपण माने शैतान समस्त शक्ति को सामना करबा पाई प्रथम रे आपण माने प्रस्तुत हो जातु, प्रस्तुत होकर जागृत होकर आगू को बढ़ंतु। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आउ प्रभु आपण मान को विजयिता जीवन दिहंतु। एहा प्रभु को निकटरे मोर प्रार्थना। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। पुणी आउ गोटे वीडियो रे आमे देखा साक्षात करिबा।